Bien, bonjour à tous. Добрый день всем. J'ai grand plaisir de commencer cette matinée avec vous Я очень рад начать сегодняшнее утро вместе с вами autour d'un thème que je trouve vraiment fascinant, относительно темы, которая меня очень qui est нравится. le thème du tétralemme. Это тема тетралеммы. Et on va commencer aujourd'hui notre matinée avec une présentation théorique sur cette constellation du tétralemme, И сегодняшнее утро мы начинаем с теоретическое представление тетралеммы, ou расстановки plutôt тетралеммы. constellation de la négation du tétralemme. Или скорее расстановка отрицания тетралеммы. Une constellation qu'on appelle aussi constellation Neti-Neti, Это расстановка, которая также называется нити-нити, ou de l'énéagramme Neti-Neti. энneagramма нити-нити. Donc vous pourrez trouver plusieurs termes à cette constellation. И можно найти несколько терминов к этой расстановке. Je remercie tout d'abord Natalia pour la traduction express qui a pu être faite hier Я благодарю Наталью, которая сделала экспресс-перевод вчера. en russe, en sachant que Palina pourra affiner encore certains termes. И это было быстро сделано, и Полина сможет некоторые термины исправить, и мы будем это делать по ходу. В написанном есть ошибки. La constellation du tétralemme est une constellation très intéressante que l'on peut faire dans un cas de problème de choix. Расстановка тетралеммы — это как то, что можно делать, когда есть проблема выбора. Lorsqu'une personne qui vient vous voir est partagée entre deux ou plusieurs solutions et un choix à faire. Когда человек приходит, и ему нужно найти выбор между двумя или несколькими выборами. Alors, avant d'entrer dans la théorie, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter Прежде чем входить в теорию, я предлагаю вам dans провести votre опыт, corps le travail que nous allons faire maintenant. и эту работу мы сделаем сейчас. Qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Что нам нужно прежде всего? D'abord, il nous faut un client ou une cliente Вначале нужен клиент или женщина-мужчина avec un thème, с темой какой-то, une question, вопросом, un dilemme, дилеммой, un problème, проблемой. peu importe, un thème. Неважно, тема. Ce qui fait que nous avons le client Поэтому у нас есть клиент, que nous allons représenter par son focus который представлен своим фокусом. et nous avons déjà И у нас есть уже... une... Qu'est-ce qui se passe? Что там происходит? Elle a dit problématique. Et nous avons une première position, И у нас есть первая позиция, le thème en question, тема, о которой ou la идет речь, problématique. или проблематика. Oui. Pour que nous puissions travailler dans une structure qui va nous faciliter la vie, Чтобы мы могли работать в структуре, которая облегчит нам жизнь, il va nous falloir, à côté de la première position, рядом с первой позицией нам нужно будет une deuxième position, вторую позицию. qui, dans le cas d'un dilemme В рамках дилеммы ou d'une polarité, или полярности semble à l'opposé. кажется противоположной, противопоставленной. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir d'un dilemme ou d'une opposition? Что можно сделать для того, чтобы выйти из дилеммы или из противодействия, противостояния? On va chercher une troisième position Нужно искать третью позицию, qui fait le lien entre les deux. которая проводит связь между двумя. C'est bon comme ça? Понятно так? Et on va trouver facilement une quatrième position И можно легко найти четвертую позицию, qui va nous dire, которая скажет нам, c'est pas la première, это не первая, c'est pas la deuxième не position, второе, не вторая позиция, c'est pas le lien entre les deux. и не связь между ними. Il s'agit encore d'autre chose. Речь о чем-то еще другом. Ça, c'est la quatrième position. Это четвертая позиция. Par exemple, Например, cher ami, venez là. Дорогой друг, иди сюда. Vous êtes debout là. Вы стоя здесь. Oui. Est-ce que vous voulez me montrer où vous pourriez situer le passé, le présent et le futur pour vous?
Можете ли мне показать, где бы вы бы могли расположить настоящее, прошедшее и будущее для вас? Oui, Будущее. Я вижу его здесь. oui. Bon, quelqu'un veut se mettre là Кто-то может pour, стать pour сюда, être son futur. стать Oui. будущим, ее будущим. Votre présent. Ваше настоящее? Настоящее? Oui. Здесь. Ok, quelqu'un veut être le présent. Кто-то хочет представлять его? Ok, vous êtes le présent. Вы Et настоящее. votre passé. И ваше прошлое? Ah, il est vraiment dépassé. Оно действительно в Ok. прошлом. On va le laisser seul là-bas pour l'instant. D'accord. Визуально это неправильно. Oui. Оставим ее одну там. C'est pas juste visuellement, mais c'est juste dans mon C'est ressenti. pas seulement visuellement. Визуально это неправильно, Visuel, c'est pas seulement visuel, mais c'est comme ça que vous le ressentez. Oui, c'est Это comme не ça que je просто ressens. C'est ça ce que je визуально, vous ai demandé de но faire. именно так вы это чувствуете. Это то, что я вас On va laisser попросила le passé сделать. là-bas. Да, мы оставим On sait прошлое qu'il est là-bas. здесь. Мы знаем, что оно там. Voyez, maintenant, Видите si ли, on lui сейчас- demandait de nous évoquer un problème, Если бы мы попросили ее упомянуть о проблеме, un petit problème маленькой du проблеме, passé. прошлого. Oh non, allez, un problème d'aujourd'hui. Да ладно, проблему сегодняшнего дня. Dites-nous un problème d'aujourd'hui. Скажите нам сегодняшнюю Un проблему. petit, Un Маленькую? oui, Vraiment, pas. petite chose. Parce qu'on fait juste Маленькую une вещь. démonstration. Потому что мы Par демонстрацию просто rapport aux делаем. éditions. По поводу dont je издательств, которыми я De trouver занимаюсь. la meilleure solution pour son développement. Найти лучшее решение для ее развития, его издательства. Bien. Qu'est-ce qui veut être ce problème-là? Кто хочет быть этой проблемой? Bien. Placez votre problème Поставьте вашу проблему